Alors je commence, c'est le coût marginal, définition. Alors le coût marginal, c'est le coût supporté par l'entreprise pour fabriquer une unité supplémentaire. يعني بشحال تقامت عليك ديك اليونيتي اللي زايده سي بون الا خدينا ان اكزومبل supposons que vous avez la quantité ici et le coût total ici. La quantité 1 100, deux pièces, une unité, deux unités, 100, 180. Dans la question, l'unité tient le coût de la deuxième unité. Le coût de la deuxième unité, c'est 180 moins 100, les deux moins la première sur 2 moins 1. Donc ça vous fait combien? Ça vous fait 80 sur 1. Ça vous fait 80. Je me l'ai dit 80. Je me l'ai dit là. Il y a la deuxième unité a coûté à 80 dirhams. La deuxième a coûté 80 dirhams. Bien clair. Alors maintenant, si on essaie de formaliser, on formalise la formule, on formalise le coût marginal. C'est-à-dire on intègre une formule. Alors, formule. La formule du coût marginal, il y a le coût CM, parce que désormais, le CM, il y a le coût marginal. Attention, M, c'est M minuscule. CM, c'est la variation du coût total sur la variation de quoi? La variation de la quantité. Il y a la variation, c'est la variation du coût total. Il y a la variation de la quantité. Donc, à quoi est égal le coût marginal? Le coût marginal, c'est la variation du coût total sur la variation de la quantité. C'est bien? En fait, maintenant, je prends cette formule. Alors, formule, c'est la définition, exemple et formule. Et maintenant, développement. On développe la formule. Le développement est très très simple. Et à partir du développement, on va par la suite discuter, ça va, pourquoi on calcule le coût marginal. Le coût partiel simple, le coût partiel évolué, le coût spécifique, c'est de rentabilité de vie en personne. Le coût marginal, il répond à une problématique bien précise. Une problématique. Après, je dis comme attention, le coût complet, c'est pour évaluer le coût de l'Ishihad. Ça, c'est le coût complet. Nous avons le portefeuille, c'est garder ou abandonner, le coût partiel. Nous avons la marge sur coût variable, nous avons la marge sur coût spécifique. Nous avons le coût marginal, qui est une autre problématique. Nous avons la problématique, ça va? Je suis des suspens. Alors, je vais développer le coût marginal. Développer la formule. On sait bien que le coût marginal, ou la variation du coût total sur la variation de la quantité. Ou le coût total? Le coût variable. Bravo, le coût total, c'est le coût variable plus le coût fixe. Donc, elle a développé. Ou le coût variable plus le coût H ou le coût fixe. Divisé par divisé par la quantité. Il y a que là. C'est divisé par la quantité. C'est bon? Donc, j'ai décortiqué le coût total. Vous y êtes? Oui. Alors maintenant, je vais prendre d'abord delta coût variable, distribuer la variation. Alors delta coût H, coût fixe. Le tout divisé par la variation de quoi? De la quantité. Bien. Alors maintenant, je prends par la suite, je prends variation du coût variable sur la variation de la quantité, plus la variation du coût fixe sur la variation de quoi? La variation de la quantité. C'est bon? Oui. Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, j'ai décortiqué le coût marginal. À quoi est égal le coût marginal? Ça va? La variation du coût variable sur la variation de la quantité, plus la variation du coût fixe, la variation de la quantité. Je ne peux pas نسمي هذا. شنو نقدر نسمي هذا؟ شنو نقدر نسمي هذا؟ يلا قرودة. قرودة. يلا شنو نقدر نسمي هذا؟ يلا زين. يلا قريدة. الكود لا هو الكو مارجينال وهذا فاريابل يدخل فاريابل مع مارجينال لو كو فاريابل مارجينال صافي هذا غيولي هو الكو فاريابل مارجينال وهذا شنو غيولي سميتو
الكوفيكس خليو هذا الكوفيكس الفيلم ديالو بوحدو هذا نسميو كوفاريابل مارجينال ياك ولا لا وهذا اذا كانت لا فارياسيون سي الكوفيكس هو نقدروا نسميو الكوفيكس حتى هو مارجينال بحد ذاته سي بون دونك اكوا يتقال المارجينال هو المارجينال فاريابل زائد المارجينال اش مارجينال فاريابل زائد مارجينال فيكس مزيان دونك لو كو مارجينال هو شحال تزادوا لي شارج باش ننتج واحد لونيتي زايده هذا هو المارجينال اللي هو شنو هو المارجينال فاريابل لا بارتي لي فاريابل زائد لا بارتي لي فيكس سي بون مزيان غتقول لي استاذ فاش نزيدو اون اونيتي يمكن لي شارج فاريابل يتزادوا ولكن لي شارج فيكس استاذ ما تيتزادوش علاش لان حنا تنعرفوا بان لي شارج فيكس مالهم تيبقاو كونستون ياك تيبقاو كونستون ولا لا تيبقاو كونستون هما يسون كونستون c'est bon donc il est pas constant les charges fixes à quoi est égal delta si les charges sont constantes à quoi est égal delta qu'on fixe il est pas constant 0 très bien 0 petite cloche il y a une variation égale à 0 alors je vais dire si pas de changement de structure. C'est pas de changement de structure. À quoi est égal delta coût fixe égal à 0. Il est مثلا البنية. À quoi est égal la variation de coût fixe? La variation de coût fixe est égale à 0. Est égale à 0. Est égale à 0. Si le coût fixe est égal à 0, هذه كام شنو غتولي؟ 0. Donc finalement, cela implique que le coût marginal est le coût variable sur H sur la variation de la quantité. Et si vous voulez le coût marginal, c'est pas le coût variable. Et le coût fixe, c'est stable. Variation de égale à 0. Alors maintenant, si on suppose que le coût variable est proportionnel, mais le coût variable est proportionnel. Le coût variable maintenant proportionnel. شنو المعنى ديال proportionnel؟ عطيني دماغكم. شنو هو المعنى ديال الكو فاريابل proportionnel؟ يعني ان تطلع بنفس لو ريتم كو لا كونتيتي. زاد لا كونتيتي ب 10% بشحال زاد الكو فاريابل؟ زاد هبطت لا كونتيتي ب 5 بشحال هبط الكو فاريابل؟ ملي تيمشيو بنفس لو ريتم شنو تيتسمى كو فاريابل proportionnel. Le coût marginal. D'accord? Alors maintenant, si le coût variable est proportionnel, où j'ai dit le coût variable proportionnel, je vais le dire. Où تيطلعوا تيهبطوا مع لا كونتيتي بنفس الوتيره ما ننساش الوتيره وعقلنا تلقى هذا مزيان alors si le coût marginal c'est le coût variable est proportionnel à quoi est égal le coût marginal est égal au coût variable unitaire عقلت على le coût variable unitaire بالبياسه درنا غير واحد الاكزرسيس le coût variable unitaire قال اجيو معايا اجيو من هنا اجي نزيد هاك coût marginal égal variation du coût total à la variation de la quantité tout en sachant que le coût total c'est le coût variable plus le coût fixe je peux par ensuite distribuer. C'est la variation du coût variable plus la variation du coût fixe. Le tout sur la variation de la quantité. Je suis en train de décortiquer davantage. C'est le coût variable plus le coût fixe sur la variation du coût variable plus la variation du coût fixe à la variation de la quantité. Et donc c'est la variation du coût variable sur la variation de la quantité plus la variation du coût fixe sur la variation de la quantité. C'est ça. Alors je peux considérer le coût marginal maintenant comme étant le coût marginal, le coût variable marginal. Je vais le coût variable. Elle a dit cette pièce à Zéida. Ou le coût par la suite fixe marginal. Tu as le coût fixe, c'est là où tu as une pièce qui est zéro. Il y a une pièce, il y a un lot, un ram. Donc dès que je dis Z, tu as un coût variable marginal. Alors maintenant, on va mettre deux scénarios. Le premier scénario, c'est-à-dire si pas de changement de structure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de palier. Les charges fixes, c'est pas stable. Mais c'est pas stable, pas palier que ça. C'est pas stable, c'est pas palier. On va tirer la porte, tu me chires, c'est pas stable. Si tu les paliers, attention. Les charges fixes, mais ils ne sont pas toujours fixes. Ils sont fixes à un niveau d'activité. شوف كاينين هاد لاصال وتنجو فيها تنخلصوا 2000 درهم كاينين هاد لاصال وتنجو فيها وتنخلصوا 2000 درهم بقينا خدامين تنجو واحد الوقيته لاصال عمرات شنو خصنا خصنا صافي وحده اخرى ياك ولا خصنا صافي وحده اخرى دونك بقينا تنزيدوا في الانتاج لو كو فيكس اي توجور لو ميم ولكن توصل لواحد النيفو لا ستركتور اش تتكبر خصنا صافي وحده اخرى وخصنا 2000 درهم وحده اخرى تيدير الكو فيكس تيدير طاق تيبقى غادي عرفتي
انتاج هنا والهين انتاج تيجي عند واحد تقول لي وانا ما تقول له مالك تقول لي واحد المرة طلع الصهر الثانيه تقول له مزيان تقول لي خصنا صافي تقول لي لا كري شنو تيقول عاوتاني الكونفيكس عاوتاني دار طق هكا عاوتاني دار طق عاوتاني تيبقى غالي دونك سكيل فو غوتونيغ هو ان الكونفيكس ما تبقاش ديما فيكس بور ليترنيتي تيبقى يطلع باغ اون اسكالي ولا باغ palier. Alors supposons que là, il n'y a pas de changement de palier. Retenez bien l'expression. Il n'y a pas de changement. Il y a des exercices. J'aimerais dire لكم. Après يقول لكم ها هو الكونفيكس حكا هي لا ستركتور كبرات. ها هو الكونفيكس جداد. دونك انت ملي تشوف بان الكونفيكس بدل عرف بانك بدلتي البالي. صافي. Et donc s'il n'y a pas de changement de structure, donc il n'y a pas de changement de palier, donc finalement la variation du confix est égale à 0. Alors dans ce cas-là, on va éliminer une partie de l'équation, delta CF est égal à 0, mais quel changement de confix. Donc finalement, il y a une variation de covariable sur la variation de la quantité. Et retenez encore cette expression. Si le covariable est proportionnel, c'est la formule est le covariable unitaire. Puisque le covariable augmente avec le même rythme que celui de la quantité, ça signifie tout simplement que ce que vous allez calculer ici, et sans pour autant le calculer, ça va attraper le covariable unitaire. Si je me suis fait l'exercice, c'est que le covariable unitaire, كل pièce ça تتقام علينا les charges variables ديالها تتقام علينا مثلا ب 15 درهم كل بياسه. عقلتوا البارح الاكزرسيس اللي خدمنا كان فيه 15 اورو ديال الفاريابل. عقلتوا ولا لا 15 اورو سي الزيت كاين ولا ما كايناش؟ استاذكم مازال ما شربش مازال خصو غادي بغي يزعل يشرب ياك الزيت ياك الغزال ياك التيتيز ديال السيتي 15 ماشي 15 اورو. شحال الكوفاريابل يونيتير تيتيز 15 اورو 15 اورو كوفاريابل 15 اورو. دونك شوف سمعوا مزيان عطيتك ان اكزرسيس سمعوا مزيان داكشي اللي درنا البارح يلا يوسف عطيتكم ان اكزرسيس قلت لكم جاتنا سمعوا مزيان الفيلم سمعوا مزيان هذاك الاكزرسيس قلت لكم جاتنا واحد لا كوموند ديك لا كوموند فيها 8000 بياسه صافي. قلت لكم ديك 8000 بياسه غنصيبوها وغنصيبوها بلا ما تبدل لا ستركتور 8000 بياسه بلا ما تبدل لا ستركتور. بشحال تقام علينا داك لا كوموند ديال 8000 بياسه؟ شحال تقولوا نتوما؟ بما ان با دو شونجمون دو ستركتور ça veut dire que le coût fixe est la variation est égale à 0. C'est-à-dire que le coût marginal c'est la variation du coût variable sur la variation de la quantité. Ça veut dire que le coût marginal est égal au coût variable unitaire. وبما ان الكو variable unitaire تما في l'exercice هو 15 اورو. Donc à quoi est égal le coût de la commande de plus? Le coût de la commande de plus هو 15 اورو مضروبه فاش؟ مضروبه في 8000 بياسه وتعرفوا بشحال تقامت عليكم لا كوموند. نسمعها الماء ما تحسب ما تزمر ما ولا غادي تحسب واحد 15 اورو مضروبه في 8000. يجي واحد يقول لك ياه انت رابيدو ياك ولا لا؟ تقول له ياه انت كاسول. يقول لك علاش انا كاسل؟ بحثت ما عرفتش لا فورمule suivante. Si pas de changement de structure, le coût marginal est égal au coût variable unitaire. Et puisque le coût variable unitaire est de 15 euros, c'est-à-dire que 15 euros multiplié par 8 ça fait le coût de la commande supplémentaire. Je sais pas. واش فهمنا مزيان؟ صافي؟ Maintenant, c'est une proposition. Si, elle dit si, l'oula. نقدروا نديروا السي الثانيه. شنو هي السي الثانيه؟ السي الثانيه هي الا كانت عندكم كاين ان شونجمون دو ستركتور. اجي هنايا si changement de structure. تبدلات لا ستركتور. اجي واحد يقول لك ايوا احنا زدنا. شنو غتقول ليه؟ الا كان ان شونجمون دو ستركتور غتبقى لا فورمول هي لا سويفونت. Le coût marginal est égal le coût variable sur la variation du coût variable sur la variation de la quantité plus la variation du coût fixe plus la variation de la quantité. غيجي هو يقول لك وعلاش درتيها لي هنايا وما درتيهاش هنايا؟ غتقول له لان حنا ما تبدلوش لي شارج فيكس دونك لا فارياسيون اي ايغال ا زيرو وهنا تبدلوا لي شارج فيكس ولا لا؟ تبدلوا دونك il faut mesurer la variation ديال لو كو فيكس بحال تحسب لي لاستيسيتي ديالو. يعني تيولي لا كوموند دو بلوس لا كوموند دو بلوس. نعطيكم ان اكزومبل جاوبوني نتوما سبونتانيمون اي فوز افي دروا ا ليرور. اللي نفرض ان ديك لا كوموند ديال 8000 تجي كبيره 8000 بياسه. اللي نفرض ان ديك لا كوموند ني جات لي شارج فيكس غيتزادوا ب 2000. شحال غيزيدوا لي شارج فيكس؟ 2000. زادوا 2000 شحال تقام عليكم ديك 8000 بياسه؟ الكو فاريابل بلاتي قلنا الكو فاريابل فيك هذا الكو فاريابل. شحال قلنا الكو فاريابل الكبيره هو 15 اورو ياك ولا لا؟ شحال كاين من بياسات؟ 8000 دونك الكو فاريابل هو 15 اورو ضرب 8000 زائد اش؟
شحال زادوا لك الشارج فيكس زادوا 2000 دونك اخويا قال لو كو ديال لا كومون هو 15 اورو في 8000 الكو فاريابل هذه لا فارياسيون ديالو زائد 2000 اللي هي لا فارياسيون ديال الكو لو كو فيكس شتي كيفاش نحسب وتنقول لكم بحال لو كو ديال لا كومون نسولكم واحد السؤال دابا اي جو تيرمين باش نجبدوا لا بروبليماتيك نسولكم واحد السؤال علاش تصدع الراس كامل علاش الكو مارجينال بوركوا اون سو كاس لا تيت افيك لو كالكول سافا ديال لو كو بشحال تقامت عليه لا كوموند سوبليمونتير لا بيس سوبليمونتير علاش نصدعوا راسنا باش نعرف لو كو سوبليمونتير ونعرف لو بري بشحال نبيع بشحال نبيع هذيك لا بشحال اكسبتي ديك لا كوموند يعني بشحال غنبيع لي برودوي ديالي لنفرض ان سمعوا مزيان لنفرض ان جا عندي واحد سمعوني مزيان لنفرض ان جا عندي واحد في لا بروميير سيتوياسيون شحال قلنا لو كو فاريابل لو كو مارجينال شحال قلنا لو كو مارجينال هو 15 اورو لو كو مارجينال هو شحال 15 اورو ياك حيت ما كاينش شونجمون ستركتور 15 جا عندي واحد قال لي نعمان سايب لي 8000 بياسه قلت له داكور قال لي شحال غتحسبهم ليا قلت له سمعوا مزيان قلت له انا نورمالمون تنبيع البياس ديالي اللي تنصايبو تنبيعو ب 25 اورو تنبيعو ب 25 هذا راه البياس اللي فيه الفيكس والفاريبل قال لي هو لا بزاف عليا سمعوا مزيان قال لي بزاف عليا ولا نقول له وشحال بغيتي قال لي شوف انا نجيب لك 20 اورو نقبل انا ولا ما نقبلش لا كوموند سوبليمونتير ديال 8000 بياسه نقبل ولا ما نقبل علاش نقبل صحيح جاوب حيت شحال تقامت عليا 15 اورو حيت تقامت عليا ب 15 اورو سي بون الا تقامت عليك ب 15 اورو إذا تقامت عليك 15 اورو وهو تيتباع ب 20 هو عاد بروبوزي 20 شحال تربح في كل بياسه 5 اورو دونك pourquoi on calcule le coût marginal c'est pour savoir est-ce qu'on doit accepter ou non une commande supplémentaire إلا قال لكم شي واحد اش يصلح الكو مارجينال الجواب سهل doit-on accepter ou refuser لنفرض ان جا قال لي شوف اخويا الكوموند 8000 بياسه نعطيك 10 اورو نقبل ولا ما نقبلش 10 نقول له فا دورمير فا فوالا